अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, किताब व हिकमत यूट्यूब चैनल पर आपसे हम कलाम है, महव गुफ्तगू है आपका भाई प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान सैगम। तो मेरे भाइयों, इस चैनल में हम आपको नुस्खा जात भी देते हैं। बेशुमार हमारे भाई बीमार होते हैं जो हमारे पास भी इलाज के लिए नहीं आ सकते, और दूर दराज उनके इलाके होते हैं, दूसरे शहर होते हैं, मसरूफ़ियत की बिना पर वो हमारे पास नहीं आ सकते। तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, आलम में, पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे कोई भाई बीमार हैं तो नुस्खा हम देते हैं, ताकि वो नुस्खा इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला से शफा हासिल करें और हमें दुआओं में याद करें। आज एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसको कहते हैं शुगर। अक्सर हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, हमारी माओं को, हमारे बुज़ुर्गों को जिनकी उम्रें तकरीबन 40 साल से ज़्यादा होती हैं, उनको अक्सर शुगर हो जाती है। इसके असबाब बेशुमार हैं। एक सबसे बड़ा सबब है मारूसी, कि कोई आदमी, उसके माँ बाप को शुगर है तो फिर औलाद को भी हो गई। और इसके अलावा मेन सबब मैं ये देखता हूँ कि आज से आप तकरीबन 30-40 साल पीछे चले जाएं, आप अपने बचपन में चले जाएं, आपने कभी शुगर की बीमारी का नाम नहीं सुना होगा। और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या कम हो जाना, आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। ये बीमारियां पहले नहीं थी तो अब कहाँ से आ गई? सबसे पहली बात है, बेशुमार भाई मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, कहते हैं मुझे शुगर हो गई। भी क्यों हो गई? वो असल में हमारा कारोबार ख़राब हो गया तो परेशानी आ गई, तो जनाब फिर टेंशन ले गया, फिर शुगर आ गई। बेशुमार वजूहात, परेशानी, तंग दस्ती, कोई अचानक से कोई घर में बीमारी आ गई, कोई बच्चा फौत हो गया, किसी वालदैन फौत हो गए, या कोई भी सदमा आया तो वो जनाब क्या टेंशन ले गए और जनाब ये जो शुगर की बीमारी अपने जिस्म पर लगा दी। मेरे भाई, कोई भी मसला होता है, कितनी बड़ी परेशानी होती है, आप उससे निकलने के लिए अपने खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन से दुआ करें। उसके बाद जो अल्लाह का फ़ैसला हो जाता है फिर उसके ऊपर सब्र करें। जब आप सब्र करेंगे और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाएंगे तो आप पर ऐसी बीमारियों के हमले नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कोई भाई हमारे वो कहते हैं टेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे शुगर हो गई। चलो, किसी वजह से भी शुगर हुई, इसका एक बहुत ही अजीम और आला नुस्खा है मेरे भाइयों। ये नुस्खा आप बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आप ये नुस्खा समात फरमाएं। 1 2 3 4, इसमें सिर्फ 4 चीज़ें हैं। जड़ पान, जड़ पान, जड़ पान, ये 5 तोले। काली ज़ीरी, ये भी 5 तोले। काला नमक जो है, नमक स्याह जिसे कहते हैं, काला नमक 5 तोले। और छिलका इसबगोल, ये भी 5 तोले। ये जो 4 चीज़ें बराबर वज़न जितना आप मुनासिब समझिए लेकर आप घर में ख़ुद पीस लें, साफ़ सुथरी करके, या जहाँ से आप पंसार स्टोर से लेते हैं उनके पास मशीन भी होती है। आप कहें ये चीज़ें हमें पिसाई कर दें तो वो 10 मिनट लगाएंगे, आपको पीस कर दे देंगे। एक प्लास्टिक की या शीशे की कोई डब्बी या छोटा सा मर्तबान, उसमें ये रख लें, महफूज कर लें। तो एक जो है ना चाय वाला चम्मच जो है ना, सुबह खाना खाने के बाद, और एक चम्मच जो है ना रात को खाना खाने के 5-6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप पानी के साथ खा लें। एक चम्मच मुंह में डालें और ऊपर से पानी पी लें। इंशाल्लाह ताला आप लगातार ये नुस्खा जो है ना आप तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करें, और उसके बाद अपनी शुगर का लेवल देखें। अगर आप देखते हैं कि माशाल्लाह 50% आप जो है ना ठीक हो चुके हैं, तो ये नुस्खा आप ज़रा 1-2 महीने लगातार इस्तेमाल कर लें। पहले प्रॉपर इस्तेमाल करें 1 महीना या 2 महीने, उसके बाद ये बना कर रख लें, ठीक है ना। एक दिन सुबह एक वक्त खा लिया है, एक हफ्ते के बाद फिर आप एक दिन खा लिया, एक दिन छोड़ दिया, इस तरह। और जो मेरे भाई शुगर वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि खुराक के अंदर सबसे पहले करेले का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 बार करेला पकाएं और 4 बार खाएं। एक बार करेले का सालन पकाया, उस दिन आपने खा लिया, बाकी फ्रिज में रख लिया है, तो एक दिन छोड़कर फिर खा लें। फिर इसी तरह मकसद ये है कि हफ्ते में 4 दफ़ा, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम, दिन में 1 मरतबा और हफ्ते में 4 मरतबा आप लाजमी ये करेला खाया करें। करेला शुगर की बीमारी का मुकम्मल इलाज है मेरे भाइयों। आपने ये यूट्यूब पर बेशुमार हुक्मा को देखा है, शरबत करेला बना दिया है, शरबत का ये करेले का सूप बना दिया है।
تو میرے بھائیوں آپ سبزیوں میں کریلے کا استعمال کریں، جسم کا فاسد مواد نکال دیتا ہے اور جو ہے نا لبلوا جو ہے انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بات اور دوسری بات میرے بھائیوں یاد رکھیں، ہمارے جو بھی بھائی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں، صبح جو ہے نا جلدی اٹھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ 1 گھنٹہ روزانہ سیر کریں۔ یہ میرے بھائیوں جو سیر کرنا ہے یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ سیر کرنا، صبح کی سیر کریں میرے بھائیوں۔ تو جن کو بھائیوں کو شوگر ہے ان سے میری گزارش ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، صاحب شوگر والے بندے کو بھوک پیاس جلدی لگ جاتی ہے، تو اس لیے وہ ایک بوتل چھوٹی سی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ لے لیں اور ساتھ چنے تھوڑے سے جیب میں ڈال لیں۔ اور اسی طرح جن کی شوگر لو ہوتی ہے وہ ٹافی میٹھی ضرور اپنی جیب میں رکھا کریں۔ تو وہ صبح کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے نا آرام، دوڑنا نہیں ہے، نارمل جس طرح ہم چلتے ہیں تو وہ آدھا پونا گھنٹہ روزانہ سیر کریں۔ دوران سیر اگر پیاس لگ جائے تو وہ تھوڑا سا پانی پی لیا کریں، اور اگر ان کو بھوک محسوس ہو تو وہ چنے کھا لیا کریں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری شوگر لو ہو گئی تو اس کے جیب میں ٹافی ہر وقت ہونی چاہیے، وہ فوراً ٹافی کھا لے تو اس میں فوراً شوگر اپنے لیول پر آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے آپ 3 ماہ لگاتار آپ سیر کریں، اس کے بعد آپ اپنے جسم میں جو تبدیلیاں دیکھیں گے کہ شوگر بھی نارمل ہو جائے گی، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جسم سے جو فیٹ ہے، زیادہ موٹاپا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ذہنی سکون اور سکون سے آپ کو روزانہ نیند آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میرے بھائی شوگر والے ہیں یہ نسخہ بھی بنائیں اور کریلے کا استعمال بھی کریں اور صبح روزانہ سیر کیا کریں۔ تو میرے بھائیو ایسے بھائی ہمارے ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں اتنا پریشان، اتنے مصروف ہیں کہ صبح ہمارے لیے سیر کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو میں ان سے گزارش ہے کہ پچھلے ٹائم جب سورج جو ہے نا سورج غروب ہو جاتا ہے یا سورج کی گرمی جو ہے نا اس کی تپش کم ہو جاتی ہے، جس طرح مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے وہ لازمی، یا مغرب کی نماز کے بعد وہ 1 گھنٹہ چلے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیر کریں، انشاءاللہ اس سے ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں یہ نسخہ اور بنائیں اور استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طرح کوئی بھی میرے بھائی بھی بیمار ہے تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئے اور مجھے بتائے کہ یہ میری بیماری ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل پر اس کا علاج بتا دیں گے، تاکہ جتنے بھائی ہیں ان کو کوئی بھی بیماری ہے گھر بیٹھے وہ اپنا علاج کر سکیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔